Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to explain about the place of vocabulary in language assessment. The first is introduction. At first glance, it might seem that assessing the vocabulary knowledge of second language learners is both necessary and reasonably straightforward. For native speakers, although the most rapid growth occurs in childhood, vocabulary knowledge continues to develop naturally in adult life in response to new experience, inventions, concepts, social trends, and opportunity for learning. Pada pandangan pertama, tampaknya menilai pengetahuan kosakata pelajar bahasa kedua itu perlu dan cukup langsung. Bagi penutur asli, meskipun pertumbuhan paling cepat terjadi di masa kanak-kanak, pengetahuan kosakata terus berkembang secara alami dalam kehidupan orang dewasa sebagai respon terhadap pengalaman, penemuan, konsep, tren sosial, dan peluang baru untuk belajar. For learners, on the other hand, acquisition of vocabulary is typically a more conscious and demanding process. Even at an advanced level, learners are aware of limitation in their knowledge of second language words. They experience lexical gaps, that is, words they cannot express as adequately as they could in their first language. Untuk pelajar, di sisi lain, penguasaan kosakata biasanya merupakan proses yang lebih sadar dan menuntut. Bahkan pada tingkat mahir, pelajar menyadari keterbatasan dalam pengetahuan mereka tentang kata-kata bahasa kedua. Mereka mengalami celah leksikal, yaitu kata-kata yang tidak dapat mereka ungkapkan secukupnya dalam bahasa pertama mereka. Next, recent trends in language testing. However, scholars in the field of language testing have a rather different perspective on vocabulary test items of the conventional kind. Such items fit neatly into what language testers call the discrete point approach to testing. Bachman and Palmer and McNamara demonstrate how the task has become the basic element in the contemporary test design. This is consistent with broader trends in Western education system. Selanjutnya adalah tren terkini dalam pengujian bahasa. Para sarjana di bidang pengujian bahasa memiliki perspektif yang agak berbeda tentang item tes kosakata dari jenis konvensional. Item semacam ini sangat cocok dengan apa yang penguji bahasa sebut, yaitu pendekatan titik diskrit dalam pengujian. Bachman, Palmer, dan McNamara mendemonstrasikan bagaimana tugas telah menjadi elemen dasar dalam desain pengujian kontemporer. Ini konsisten dengan tren yang lebih luas dalam sistem pendidikan barat. Within the Bachman and Palmer framework, language knowledge is classified into numerous areas, as presented in Table 1.1. The table shows the language knowledge covers more areas than indicated in the previous paragraph, but at the same time, knowledge of vocabulary appears to be just a minor component of the overall system, a subcategory of organizational knowledge. Dalam kerangka Bachman dan Palmer, pengetahuan bahasa diklarifikasikan ke dalam beberapa area, seperti yang disajikan pada tabel 1.1. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan bahasa mencakup lebih banyak area daripada yang ditunjukkan dalam paragraf sebelumnya. Tetapi pada saat yang sama, pengetahuan kosakata tampaknya hanya merupakan komponen kecil dari keseluruhan sistem. Sub kategori pengetahuan organisasi. Next, 3 dimensions of vocabulary assessment. Number 1, discrete and embedded. Discrete is a measure of vocabulary knowledge or used as an independent construct, and then embedded
is a measure of vocabulary which forms part of the assessment of some other large construct. Number 1. Selective and comprehensive. Selective is a measure in which specific vocabulary items are the focus of the assessment, and then comprehensive, a measure which takes account of the whole vocabulary content of the input material, reading or listening task, or the test taker's response, writing or speaking task. Number 3. Context independent and context dependent. Context independent, a vocabulary measure in which the test taker can produce the expected response without referring to any context. And then context dependent, a vocabulary measure which assesses the test taker's ability to take account of contextual information in order to produce the expected response. Yang selanjutnya yaitu 3 dimensi penilaian kosakata. Yang pertama ada discrete dan embedded. Discrete adalah ukuran pengetahuan kosakata yang digunakan sebagai konstruksi independen, sedangkan embedded yaitu ukuran kosakata yang merupakan bagian dari penilaian beberapa konstruksi besar lainnya. Yang kedua ada selektif dan komprehensif. Selektif yaitu ukuran di mana item kosakata tertentu menjadi fokus penilaian, sedangkan komprehensif yaitu ukuran yang memperhitungkan seluruh konten kosakata dari materi masukan atau tugas membaca dan mendengarkan. Dan untuk respon peserta tes yaitu ada tugas menulis atau berbicara. Yang ketiga ada konteks independen dan konteks dependen. Konteks independen, ukuran kosakata di mana peserta tes dapat menghasilkan respon yang diharapkan tanpa mengacu pada konteks apapun. Sedangkan konteks dependen yaitu ukuran kosakata yang memiliki kemampuan peserta tes untuk memperhitungkan informasi kontekstual untuk menghasilkan respon yang diharapkan. Discrete and embedded. Discrete test takes vocabulary knowledge as a distinct construct, separated from other components of language, and embedded vocabulary measure is one that contributes to the assessment of a large construct. Discrete dan embedded. Tes discrete ini mengambil pengetahuan kosakata sebagai konstruksi yang berbeda, terpisah dari komponen language lainnya. Sedangkan sebaliknya, ukuran kosakata embedded yaitu ukuran kosakata tertanam adalah salah satu yang berkontribusi pada penilaian konstruksi yang lebih besar. Selective and comprehensive. A conventional vocabulary to be included in the assessment. A conventional vocabulary test is based on a set of target words selected by the test writer, and the test takers are assessed according to how well they demonstrate their knowledge of the meaning or use of those words, and this is what I call a selective vocabulary measure. On the other hand, a comprehensive measure takes account of all the vocabulary content of a spoken or written text. Comprehensive measure can also be applied to the input material for reading or listening test. Selanjutnya itu selektif dan komprehensif. Kosakata konvensional untuk disertakan dalam penilaian. Tes kosakata konvensional didasarkan pada serangkaian kata target yang dipilih oleh penulis tes, dan peserta tes dinilai berdasarkan seberapa baik mereka menunjukkan pengetahuan mereka tentang arti atau penggunaan kata-kata itu. Inilah yang disebut dengan kosakata selektif. Di sisi lain, pengukuran komprehensif memperhitungkan semua konten kosakata dari teks lisan atau tertulis. Pengukuran komprehensif juga dapat diterapkan pada materi masukan untuk tes membaca atau mendengarkan. And the last, context independent and context dependent.
The role of context, which is an old issue in vocabulary testing, is the basis for the third dimension, and the key question is to what extent the test takers are being assessed on the basis of their ability to engage with the context provided in the test. Yang terakhir ada konteks independen dan konteks dependen. Peran konteks yang merupakan masalah lama dalam pengujian kosakata adalah dasar dari dimensi ketiga. Pertanyaan kuncinya adalah sejauh mana peserta tes dinilai berdasarkan kemampuan mereka untuk terlibat dengan konteks yang disediakan dalam tes. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.